Kalau ada perempuan, tadinya dia hamil, dia menyusui, kemudian dia tak bisa puasa, kemudian datang waktu dia bisa puasa, tapi belum dia puasa, datang hamil berikut atau datang menyusui berikut, maka yang belum dia kerjakan pada saat bisa tadi, dia termasuk orang berdosa karena dia mampu tapi tak mengerjakan puasa ganti. Rasulullah dalam perjalanan itu diperlihatkan dengan orang yang lalai, orang yang tak mau sholat. Waktu itu mereka diberikan pemukul, lalu pemukul itu dipukulkan kepalanya. Begitu kepala tadi hancur, dipukul lagi, dan itu tidak berhenti. Apa saja menjadi syarat Islam, sementara nanti di kiamat dia tak melakukan apa saja yang menjadi syarat orang Islam, padahal dia sudah berakhlak dengan orang Islam. Dia tak bersyahadat. Di kiamat nanti dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal akhlaknya akhlak orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, jamaah dimanapun berada. Pesantren Nurul Azhar 2 sekarang sedang pembuatan pagar. Mudah-mudahan berjalan lancar. Tanah wakaf sama seperti Nurul Azhar 1. Mari kita selesaikan supaya anak-anak penghafal Quran bisa mulai belajar di 2024. Dan mengalirlah hendaknya pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah kita. Kita doakan, kita hadiahkan. Ini 2-3 sak semen, batu bata, kerikil, dibangunkan ke pagar, dibangunkan ke kelas, ke asrama, mengalir pahalanya. Hadiahkan untuk mereka. Anaknya dapat, orang tua pun dapat. Melalui BSI Bank Syariah Indonesia, nomornya 147 6666 Mudah ingatnya, 147 666666. Atau Bank Riau Kepri Syariah 820 11 66666. Sekali lagi 820 11 66666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer di akhir 01, di akhir nominal transfer. Contoh 100.000 misalnya 100.001. Konfirmasi ke nomor admin 0852 6541 6060. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan dengarkan tabligh akbar sama guru kita Syekh Omar bin Husain Omar Al-Khatib, wa ilaihi fadhil mashkura wa ana akum terjemah insyaallah. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal minnu fadla. Sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. أما بعد. Syekh membuka kajian ini dengan selawat dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. ففي مجلس من رياض جنة الله تبارك وتعالى حيث قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. Kita alhamdulillah berada di majlis ilmu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu di antara taman-taman surga. Kata Nabi, bila kalian lewat di antara taman-taman surga, hendaklah kalian bergabung dengan majlis itu. Qila wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala ilaqul dzikri wa fi riwayatin majalisul ilm. Para sahabat bertanya, Rasul, yang dimaksud dengan taman surga itu apa? Kata Rasul, halaqah majlis zikir. Sebagai riwayat mengatakan halaqah majlis ilmu. Wa majlisuna hadha sabaqa fihi adh-dhikru wa nahnu al-ana fi sya'n al-'ilm. Majlis kita ini alhamdulillah tadi diawali dengan zikir dan sekarang majlis ilmu, zikir dan ilmu. Natadzakaru thalathata mawaqif la'allaha tufiduna wa tuqaddimuna ila mardati rabbina 'azza wa jalla. Kita insyaallah akan berbicara tentang 3 poin. Semoga 3 poin ini membuat kita semakin dekat dengan Allah dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-mawqif al-awwal huwa haluna wa ma taqaddama min amrina fi dhikra al-Isra wal Mi'raj. Poin pertama, keadaan kita saat ini bahwa kita baru saja melalui momen Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna dzikra al-Isra wal Mi'raj madrasatun mutakamilah. Peringatan Isra dan Mi'raj itu sebuah madrasah yang sangat komprehensif, sangat sempurna. Tunashshi'u aw taqtadi an yakuna fikruna wa imanuna ala wajhi thiqati billahi azza wa jalla
والتصديق لما أنزل الله تعالى. Majlis kita, peringatan kita dalam majlis Isra dan Mi'raj merupakan bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. على أن تكون الطمأنينة في قلبنا أن دين الله تبارك وتعالى سيكون ثابتا بين العباد والبلاد لا يقدر أحد على إزالته. Peringatan Isra dan Mi'raj menenangkan hati kita, meyakinkan kita semua bahwa agama Allah tidak akan ada yang merubahnya dimanapun dan oleh siapapun, sehingga agama Allah ini akan kokoh bermanfaat bagi semua hamba-hamba Allah. وهي مشاهد رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج كان من فضل الله عز وجل لنا أو علينا فيها أن كنا على دين الإسلام وعلى الفطرة الصحيحة. Ketika Nabi melaksanakan Isra dan Mi'raj, Rasulullah diperlihatkan dengan berbagai pemandangan. Pemandangan itu menjadi manfaat bagi kita, menjadi berguna bagi kita dari semua yang disaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra dan Mi'raj dalam beragama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatul Isra wal Mi'raj عرض عليه اللبن مع غيره 3 مرات فكان في كل مرة يختار اللبن فقال له جبريل أصبت الفطرة في أمتك. Nabi Muhammad dalam perjalanan Isra dan Mi'raj dalam satu malam itu disodorkan pada beliau 3 kali minuman, ada susu, kemudian minuman yang lain. Tapi Rasulullah setiap kali disodorkan beliau memilih meminum susu. Apa kata Jibril? Asabtal fitrah, engkau meminum minuman yang sesuai dengan agama Islam. Fal aslu fi kulli mu'minin wa mu'minah an yakuna 'ala ad-din wa 'ala al-istiqamah. Maka hendaklah setiap muslim, setiap muslimah mereka berpegang dengan agama dan istiqamah dengan agama ini. Wa inna ma ya'rifu al-mar'a 'an dinihi wa 'an istiqamatihi fi hadhihi al-hayah imma tawassubatun fikriyah. Sekarang ini yang menjadi masalah atau kendala bagi kita dalam beragama adalah kadang-kadang piciknya kita dalam berfikir, fanatis dalam berfikir, atau syahwatun nafsiyah, atau syahwat yang ada dalam diri kita masing-masing, atau mukhalatatuhu li ahli al-ghaflah, atau kita sering bergaul dengan orang-orang yang lalai kepada Allah. Walau lazima al-insan sunnat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hadiyah lama sabahu syai'un min hadha al-ada la fi dinihi wa la fi istiqamatihi. Andaikan kita istiqamah, komitmen, selalu ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan ada masalah dalam beragama kita dan keistiqamahan kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah fi lailatul Isra wal Mi'raj علمنا تقويم عبادتنا على الوجه المرضي عند الله. Rasulullah ketika malam Isra dan Mi'raj mengajarkan kepada kita ajaran yang menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aslu qiyamina husnu salatina lillahi azza wa jalla. Dan yang menjadi poin penting dalam beragama kita adalah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faradaha Allah lailatul Isra wal Mi'raj. Ketika itu difardukan, diwajibkan kepada kita salat saat Isra dan Mi'raj. Wa shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil anbiya'i wal mursalin fi Baitul Maqdis wa shalla bihim fis samawat. Rasulullah salat dengan para nabi dan rasul di Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis dan salat bersama mereka di semua lapisan langit. Wa ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yatahawanu bi waqti as-salat فيؤخرها عن وقتها أنه يعذب بشدخ رأسه بالحجارة بالنار. Rasulullah dalam perjalanan itu diperlihatkan dengan orang yang lalai, orang yang tak mau sholat. Waktu itu mereka diberikan pemukul, lalu pemukul itu dipukulkan kepalanya. Begitu kepala tadi hancur, dipukul lagi dan itu tidak berhenti. Hatta nu'azzima as-salata fa nuqi'uha fi awqatiha. Sehingga kita diharapkan agar salat menjadi perhatian penting dan kita kerjakan di waktunya. Wa ra'a Rasulullah fi lailatul Isra wal Mi'raj
كيف نقوم معاملاتنا وتعاملاتنا مع الآخرين. Rasulullah dalam perjalanan Isra dan Mi'raj juga diperlihatkan bagaimana semestinya kita dalam berinteraksi sosial dalam kehidupan sehari-hari kita. رأى عظمة الأمانة وكيف يحافظ الإنسان عليها ولا يأخذ أمانات لا يقدر على حفظها. Rasulullah diperlihatkan tentang pentingnya amanah dan bagaimana kita mengemban amanah. Ada orang yang dia tak sanggup mengemban amanah tapi tetap mengambil amanah. Allah memberikan azab kepada orang yang seperti itu. ورأى رسول الله عظمة الكلمة عندما تخرج من المسلم المكلف كيف يكون أثرها. Allah juga perlihatkan kepada Nabi Muhammad bagaimana kata-kata yang keluar dari seorang muslim ketika dia mengganggu, menzalimi orang lain sulit untuk dicabut. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثورا عظيما يخرج من جحر صغير يريد أن يعود فلا يستطيع. Rasulullah diperlihatkan ada seekor banteng atau seekor binatang besar keluar dari batu yang kecil, begitu mau masuk tak bisa lagi masuk. Begitulah perumpamaan ucapan kita, kalau sudah keluar tak bisa ditarik lagi. فقال يا جبريل ما هذا؟ قال هذا الرجل من أمتك يقول الكلمة فيندم عليها يريد أن يعود فلا يستطيع. Nabi bertanya, Jibril, ini apa maknanya? Kata Jibril, ini umat engkau Muhammad yang dia berbicara, lalu dia menyesali pembicaraannya. Dia ingin tarik, tapi tak bisa dia tarik pembicaraannya. وهذا له صور كثيرة في أمة النبي محمد. Dan ini sangat banyak bentuknya dalam kehidupan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ومنها تهاون بعض الرجال بألفاظ الطلاق لزوجاتهم. Di antaranya, mohon maaf, laki-laki kadang-kadang ringan mengucapkan kalimat yang bermakna talak, cerai kepada istri-istri mereka. فلربما في أثناء غضب ما بينه وبين زوجته أو استثارة زوجته له أرسل لفظ الطلاق وربما بالثلاث فهدم الأسرة تهديما كاملا. Boleh jadi ketika terjadi saling marah suami istri atau cemburu istri kepadanya, saat terjadi konflik di antara mereka, maka keluar kata-kata talak, kata-kata cerai, sehingga kalimat ini akan menghancurkan rumah tangga. Maka dia menyesal setelah dia berfikir dengan kalimat yang dia ucapkan itu. فإذا أخرج الكلمة ندم بعد ذلك وقال إن لي منها أولادا وإني أحبها ما ينفع هذا بعد أن أخرجت الكلمة. Ketika dia berfikir, dia menyesal. Saya punya anak, saya mencintai istri saya, cuma sudah dikeluarkan kata-kata talak, tak berguna lagi penyesalan yang seperti itu. أما تعرف أنه إذا طلق الإنسان زوجته ثلاثا أو طلقها 3 مرات تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. Tidakkah kalian tahu kalau ada laki-laki yang mentalak istrinya dengan talak 3, atau dia melakukan talak dengan kalimat menunjukkan talak 3, dia tak akan bisa balik kepada pasangannya kecuali pasangannya telah menikah dengan orang lain. يقول إني كنت غضبانا من الذي يطلق زوجته وهو فرحان مبتسم. Dia mungkin berbicara atau mengatakan, saya kan waktu talak itu sedang marah. Pertanyaannya, siapa orang kalau lagi mentalak istrinya dalam keadaan senang? Tak ada. يرفض طلاقه Maka talaknya berlaku. إلا أن تكون مجنون. Kecuali orang gila saja macam itu. يقول إن زوجتي كانت حامل أو زوجتي كانت حائض ورسول الله أنفذ الطلاق في حالة الحيض. Mungkin dia beralasan istri saya sedang hamil, istri saya sedang haid. Rasul menjatuhkan talak kepada perempuan yang dia sedang haid, suaminya mentalak dia. إذا كسرت ثوب الزجاج هل يمكن أن تعيده؟ Kalau kita pecahkan kaca atau cermin, mungkinkah kita balikkan? Kita satukan lagi? Tak mungkin. حتى لو عدته ستجده مكسورا. Kalaupun kita balikkan, pasti akan nampak bekas pecahnya. ولذلك كان أبغض الحلال إلى الله الطلاق. Maka Nabi mengatakan perbuatan halal yang paling Allah tidak suka adalah suami mentalak istrinya. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الإيثار وفضل الاشتغال بذكر الله عز وجل.
Rasulullah juga perlihatkan dengan keadaan orang yang menghabiskan waktunya, yang menyibukkan waktunya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ra'a sallallahu alaihi wasallam fadl as-salati wa ra'a fadl az-zakah. Rasulullah juga diperlihatkan dalam malam itu bagaimana keutamaan orang-orang yang salat dan orang-orang yang menunaikan zakat. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عاقبة الذين يتهاونون بأمر العلاقة الزوجية. Nabi juga perlihatkan dengan orang yang tidak menganggap penting hubungan antara suami dengan istri, kehormatan hubungan keluarga. امرأة تقيم علاقات وهي متزوجة مع رجل آخر، ورجل يقيم علاقة وهو متزوج مع امرأة أخرى. رأى عليهم عذابا صلى الله عليه وسلم. Rasulullah diperlihatkan seorang perempuan punya suami tapi tidur dengan laki-laki lain, atau seorang laki-laki punya istri tapi dia tidur dengan perempuan lain. Rasulullah diperlihatkan azab bagi orang yang seperti itu. فرآهم يقدم لهم لحم نضج طيب وآخر لحم خبيث منتن فيقومون يأكلون اللحم الخبيث المنتن. Rasulullah diperlihatkan dengan orang diberikan pilihan daging yang segar dan daging yang busuk, tapi orang tadi memilih daging yang busuk. Perumpamaan orang yang memilih perbuatan haram dibanding perbuatan yang halal. قال ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الرجل من أمتك تكون عنده المرأة من الحلال يذهب إلى امرأة أخرى من الحرام. Rasulullah bertanya kepada Jibril, ini Jibril apa maknanya? Kata Jibril, ini perumpamaan umat engkau. Dia seorang yang punya pasangan halal tapi memilih yang haram dia lakukan. وهذه المرأة من أمتك يكون عندها زوجها من الحلال تذهب إلى رجل من الحرام فتبيت معه. Begitu juga seorang istri, dia punya suami yang halal tapi dia pergi menginap di tempat laki-laki lain. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من آيات ربه الكبرى في ليلة الإسراء والمعراج. Nabi diperlihatkan dengan tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat agung di malam Isra dan Mi'raj itu. فنسأل الله أن يكون قد أعظم الله لنا الأجر والنصيب والفضل من آثار وثمار وبركات ليلة الإسراء والمعراج. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barakah, memberikan pahala yang besar kepada kita, efek atau buah dari malam Isra dan Mi'raj yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم نحن نستقبل بعد أيام وليال الموقف الثاني وهو موقف ليلة النصف من شعبان. Ke depan beberapa malam lagi, beberapa hari lagi, insyaallah kita akan berada di malam yang disebut dengan nisfu Sya'ban. وردت أحاديثها عن أكثر من 16 صحابي من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Diriwayatkan hadis lebih dari 16 sahabat yang menceritakan hadis tentang nisfu Sya'ban. منها الأحاديث الحسنة ومنها الأحاديث المقبولة في الترغيب والترهيب. Di antara hadis itu derajatnya hasan, di antara hadis itu makbul untuk targhib wa tarhib. فهي بمجموعها تؤذن وتعلن أن ليلة النصف من شعبان ليلة ذات قدر ومكانة عند الله. Maka hadis-hadis itu menunjukkan bahwa malam nisfu Sya'ban adalah malam yang diperkenankan untuk kita agungkan dan untuk kita hidupkan. فهي ليلة ينظر الله عز وجل فيها لجميع خلقه ومن نظر الله عز وجل إليه لم يعذب ويغفر له. Malam itu Allah Subhanahu wa taala menatap hamba-hambanya dengan rahmat. Siapa saja yang dipandang Allah dengan rahmat, dia tidak akan diazab oleh Allah. لم يستثني من جميع الخلق إلا المشرك أو المشاهد. Tidak akan dipandang oleh Allah, semuanya akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali adalah dua kelompok manusia. Satu orang musyrik, yang kedua orang yang mengadu domba, membuat fitnah di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يعتق الله عز وجل في ليلة النصف من شعبان بعدد شعر غنم بني كلب وهم أكثر العرب أغناما، بعدد الشعر ليس بعدد الغنم. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, mengampuni hamba-hambanya sebanyak bulu domba Bani Kalb. Bani Kalb. Mereka inilah kabilah yang terkenal paling banyak kambingnya, dombanya di kalangan orang Arab.
في ليلة النصف من شعبان يستجيب الله الدعاء من المغرب إلى الفجر. في أي وقت تدعو من هذه الأوقات يستجيب الله الدعاء. Ketika malam nisfu Sya'ban, Allah kabulkan doa kita sejak maghrib sampai esok subuh. Maka perbanyaklah doa di malam itu. هذا الفضل العظيم في ليلة النصف من شعبان يحتاج أن تتهيأ له وأن تستقبله. Malam Lailatul Nisfu min Sya'ban, malam yang sangat hebat. Perlu persiapan kita untuk menyambutnya dan mengisinya dengan amal-amal hebat. لأن هناك 14 صفة إذا وضعت واحد منها في الإنسان حرم الفضل العظيم ليلة النصف من شعبان. Apabila ada satu di antara 14 poin orang-orang melakukannya, dia tak akan mendapatkan kehebatan, kemuliaan malam nisfu Sya'ban. صفات تتعلق بالإيمان. Ada sifat yang terkait dengan iman. كما ذكر النبي إلا لمشرك فمن كان مشركا والعياذ بالله يحرم الفضل في ليلة النصف من شعبان. Orang yang berlaku syirik, berbuat syirik, tak akan dapat kelebihan malam nisfu Sya'ban. وذكر النبي أن ممن يحرم ليلة النصف من شعبان من يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Diriwayatkan dalam hadis, di antara orang yang tak akan mendapatkan kemuliaan malam nisfu Sya'ban adalah orang-orang yang mencela sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. وذكر النبي أنه يحرم الفضل في ليلة النصف من شعبان من كان ذا بدعة. Orang yang tidak akan mendapatkan kemuliaan malam nisfu Sya'ban adalah orang-orang yang memiliki bid'ah di dalam amaliyahnya. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, al-bid'ah ma khalafat al-kitab was-sunnah wal-ijma'. Kata Imam Syafi'i, bid'ah itu adalah amaliyah yang bertentangan dengan Al-Quran, dengan sunnah dan ijma'. فالمرء إذا كان يخالف القرآن بحجة النظام أو بحجة العمل أو بحجة مسايرة الواقع هذا صاحب بدعة. Orang-orang yang bertentangan dengan Quran, dengan dalil, dengan alasan, ikut undang-undang, ikut peraturan, ikut mode hidup masyarakat, ini termasuk orang yang berbuat bid'ah. سواء كان رجل أو كانت امرأة. Ini laki-laki dan perempuan sama saja. فلا يحل لأحد أن يخالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع بأي حجة من الحجج فلا طاعة لمخلوق مع معصية الخالق. Tidak ada alasan untuk kita menentang Al-Quran, menentang sunnah, menentang ijma'. Apapun alasannya, karena tidak ada alasan kita boleh taat kepada selain Allah karena maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. وهناك صفات من حيث العلاقات الشرعية إذا وقعت في واحدة أحرمه الله عز وجل فضل ليلة النصف من شعبان. Dari sisi pengamalan syariat, ada berapa hal bila kita lakukan tak akan mendapatkan kemuliaan malam nisfu Sya'ban. من جاءته ليلة النصف من شعبان وهو عاق للوالدين والعياذ بالله. Orang apabila dia durhaka pada orang tuanya, dia tak dapat kemuliaan malam nisfu Sya'ban. لا ينفعه أنه يدعو ويبكي ويستغفر ويحضر مع الناس، لا ينفعه وأبوه وأمه مشبوقين منه. Tidak akan manfaat. Orang banyak zikir, banyak salat, banyak bermunajat, tapi di malam itu dia durhaka kepada kedua orang tuanya. قال الرجل يا رسول الله إني خارج للجهاد وقد تركت أبي وأمي يبكيان علي. Ada sahabat yang waktu itu minta kepada Rasul, Rasul, saya ingin ikut jihad, tapi di rumahnya orang tuanya keduanya menangisi kepergiannya. هذا الرجل يخرج لإعلاء كلمة الله خالصا لوجه الله. Orang ini pergi keluar rumah murni memuliakan kalimat Allah dengan berjihad ومع سيدنا محمد بن عبد الله. bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لكن رسول الله قال ارجع إلى والديك فأضحكهما كما أبكيتهما. Tapi Rasul suruh dia balik ke rumah, temui orang tuamu, bahagiakan dia seperti dia menangis ketika melepas kepergian. فلا بد من برنا بآبائنا وأمهاتنا. Maka mestilah setiap kita berbakti kepada kedua orang tua kita, kepada bapak, kepada ibu kita semua. لا بركة ليلة النصف من شعبان لمن كان قاطع رحم. Tidak akan mendapatkan kemuliaan nisfu Sya'ban
kalau ada orang yang memutuskan silaturahim, يقطع رحمه من أخ أو أخت أو عم أو عم أو خال أو خالة. orang itu merusak hubungannya mungkin dengan pamannya, mungkin dengan bibinya, mungkin dengan saudaranya, mungkin dengan saudarinya. فهذا قاطع الرحم لا يحصل له الفضل في ليلة النصف من شعبان. Orang yang seperti ini yang memutuskan hubungan baik di antara kekerabatan mereka tak akan mendapatkan kemuliaan malam nisfu Sya'ban. لا يحصل الفضل لليلة النصف من شعبان لمن كان في قلبه شحناء على مسلم. Termasuk orang yang tak akan mendapatkan kemuliaan nisfu Sya'ban, orang yang dalam hatinya ada kedengkian kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والمشاحن هذا ذكره النبي في أكثر الروايات. Orang yang dalam hatinya ada kebencian ini disebutkan oleh Nabi dalam banyak riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. يجب أن يكون قلب كل واحد منا سليم الصدر على المسلمين. Hendaklah setiap kita hatinya bersih, hatinya lapang, hatinya nyaman kepada setiap orang-orang إن muslim. رأى عليهم خيرا دعا لهم بزيادة الفضل من الله عز وجل. Hendaklah kita doakan kebaikan untuk semua orang dan kemuliaan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. وإن رآهم في خطأ قال اللهم اغفر لهم. Kalau ada orang salah, sebaiknya doakan, ya Allah, ampuni dia yang bersalah itu, ya Allah. إلا من أتى الله بقلب سليم. Di akhirat nanti mulia, bahagia orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. وخلق في الإنسان لنفسه إذا كان عند الإنسان في ليلة النصف من شعبان لا يحصل له الفضل العظيم في تلك الليلة. لا يحصل الخلق مثل خلق العجب والكبر. Baik, orang-orang yang akhlaknya tidak baik di malam nisfu Sya'ban, Allah tak akan berikan kemuliaan untuk dia. حتى لو كان يظهر عليه لباس الكبر في ثيابه. Termasuk di antara orang yang dalam pakaiannya nampak ciri kesombongan, akan dapat kemuliaan. فقد ذكر النبي أن مما يحرم الفضل ليلة النصف من شعبان المسبل إزاره خيلاء. Termasuk orang yang tak akan mendapatkan kemuliaan malam nisfu Sya'ban, orang yang memanjangkan pakaiannya karena dia sombong. يتكبر الإنسان على الناس إما بثيابه وإما بجواله وإما بسيارته وإما ببيته. إذا جاءت هذا ليلة النصف من شعبان فلا فضل ولا خير له. Orang itu kadang menyombongkan dirinya dengan hartanya, dengan handphonenya, dengan mobilnya, dengan rumahnya. Siapa saja yang angkuh, yang sombong kepada orang lain di malam nisfu Sya'ban, Allah tak akan berikan kemuliaan untuk dia. المال بالصدقة الذي يتصدق على الناس ولكن يذكرهم أنا أعطيته أنا أعطيك أنا أنفق عليك. هذا من بالصدقة إذا جاء ليلة النصف من شعبان فلا خير ولا بركة لصاحبه. Kalau ada orang bersedekah, lalu dia sebut, saya bersedekah kepada si fulan, saya bersedekah kepada si anu. Bila disebut-sebut amalan seperti ini ketika malam nisfu Sya'ban, akan mendapatkan kemuliaan. الإنسان في ليلة النصف من شعبان أن يكون متواضع القلب منكسرا لله عز وجل. Hendaklah setiap kita ketika malam nisfu Sya'ban tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasakan kehinaan kita di hadapan Allah. ولذلك طالبنا رسول الله في ليلة النصف من شعبان بعمله بزيارة القبور حتى نتذكر الآخرة ونخضع لله عز وجل. Di antara yang dianjurkan Rasulullah ketika malam nisfu Sya'ban, usahakan bisa ziarah kubur. Kenapa? Agar membuat kita ingat kepada Allah dan kita rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. طلب منا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة النصف من شعبان أن نقوم الليل. نقوم الليل. Di malam nisfu Sya'ban juga Rasulullah menganjurkan, hendaklah isi malam itu dengan qiyamul lail, perbanyak salat sepanjang malam itu. أقل شيء صلاة المغرب والعشاء في جماعة وصلاة الفجر في جماعة. هذا أقل. Paling minimal salat maghrib, isya, subuh dikerjakan berjamaah. إن قدرنا نضيف إليها أن نكون هناك ركعات قبل الفجر. Kalau bisa ditambahkan, buatlah salat beberapa rakaat sebelum salat subuh masuk. وإن قدرنا أن نحيي معظم الليل بالذكر والتلاوة والصلاة فهذه خير وبركة.
Kalau seandainya kita bisa hidupkan sebagian besar malam itu dengan zikir, dengan baca Quran, dengan salat, inilah kebaikan dan keberkahan yang sangat hebat sekali. وفي الحديث فإذا كانت ليلة النصف فقوموا ليلها وصوموا نهارها. Dalam hadis dianjurkan bila datang malam nisfu Sya'ban, hendaklah malamnya dihidupkan dengan ibadah dan berpuasa di siang harinya. فمطلوب صيام يوم الخامس عشر من شعبان. Maka diminta, diharapkan kepada umat Islam bila datang hari 15 bulan Sya'ban, mereka berpuasa di siang hari itu. وهو أيضا يعتبر من أيام البيض التي كان يعتني بصيامها النبي صلى الله عليه وسلم. Dan itu juga termasuk ayyamul bid yang dianjurkan agar kita berpuasa setiap bulan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. ومن صام يوم الخامس عشر من شعبان يمكنه أن يصوم يوم السادس عشر. Siapa saja yang puasa hari 15 Sya'ban, maka dia juga mungkin untuk puasa di hari 16 Sya'ban. ومن لم يصم يوم الخامس من شعبان 15 من شعبان انقطع عنه الصيام في النصف الأخير من شعبان. Siapa saja orang yang tak puasa tanggal 15 Sya'ban, sebaiknya dia tak puasa lagi setelah itu sampai akhir bulan Sya'ban. إلا رجل أو امرأة كان عليهما قضاء من رمضان. Kecuali orang yang dia ada kewajiban qada puasa Ramadan yang belum selesai. بل يجب على المرأة على وجه الخصوص والرجل أيضا معها، ولكن غالبا هذا في النساء، أن تتدارك ما فات من رمضان الماضي حتى ولو كان في النصف الأخير من شعبان. Hendaklah dan semestinya menjadi perhatian bagi perempuan, kadang-kadang laki-laki juga, puasa yang tinggal di bulan sebelumnya hendaknya segera dikejarkan, dilaksanakan sebelum masuk Ramadan, meskipun telah masuk 15 Sya'ban sampai masuk Ramadan. فلربما كانت في خلال السنة تربي ترضع أو حامل لا تقدر وجاءتها الفرصة، إذن عليها أن تتدارك إذا أمكن. Boleh jadi ada ibu, dia hamil, dia melahirkan, dia menyusukan, sehingga tak bisa puasa di saat itu. Hanya tinggal waktu sedikit lagi, hendaklah dia upayakan waktu sedikit tadi untuk mengqadha puasa yang belum dikerjakan. فإن كان عليها صيام من رمضان الماضي ثم جاء رمضان هذا ولم تصم عليها ثلاثة أشياء. Kalau ada orang Ramadan lalu tak puasa, sampai datang Ramadan berikut belum juga dia qadha, dia mesti mengerjakan 3 hal. إذا استطاعت في خلال السنة أن تصوم ولم تصوم. Apabila sepanjang tahun sebenarnya bisa ganti puasa, tapi belum juga ganti puasa, أولا يكون عليها الإثم. 1, dosa. ويبقى القضاء في ذمتها. Yang kedua, qadha tetap menjadi tanggungan dia. وعليها مد عن كل يوم استطاعت أن تصومه ولم تصوم. Tambahan yang ketiga, dia mesti membayar fidyah 1 mud selama hari-hari dia sanggup puasa, tapi tak diganti puasanya. لربما بعض النساء في خلال السنة استطاعت أن تصوم ولكنها تأخرت، ثم لما أرادت أن تصوم إما جاءها حمل أو كانت عندها مشاكل، فهذه تكون آثمة لأنها استطاعت ولم تصوم. Kalau ada perempuan, tadinya dia hamil, dia menyusui, kemudian dia tak bisa puasa, kemudian datang waktu dia bisa puasa, tapi belum dia puasa, datang hamil berikut atau datang menyusui berikut, maka yang belum dia kerjakan pada saat bisa tadi, dia termasuk orang berdosa karena dia mampu tapi tak mengerjakan puasa ganti. لكن لو مرت عندها المشكلة من أول السنة إلى رمضان هذا ليس عليها إلا القضاء، لا إثم ولا فدية. Kalau ada orang sepanjang tahun uzurnya tetap terjadi, tidak ada waktu mampu dia mengqadha puasa, dia tidak berdosa, dia tidak ditambahkan dengan sanksi, cukup qadha puasa saja. فالتدارك لما فات من رمضان الماضي واجب شرعا. Melaksanakan puasa Ramadan yang belum dikerjakan harus diqadha adalah wajib secara syariat bagi setiap kita. إلا إذا كانت المرأة تتضرر بالصوم في نفسها أو تتضرر بالصوم في حملها أو في جنينها. Kecuali ada perempuan kalau dia puasa mungkin mudarat untuk dirinya atau mudarat untuk anaknya atau janin yang masih dalam perut dia. فإنها تنتظر حتى تقضي ولكن عليها الفدية. Hendaklah dia ketika keadaan seperti itu
tunggu keadaannya bisa ganti puasa, tapi fidyah tetap dilaksanakan. فلا بد من الاهتمام والتعظيم لأمر الصيام والتقديم لما كان واجب عليه. Maka hendaklah kita memberikan perhatian penting dan memberikan kehormatan penting terhadap puasa yang diwajibkan syariat kepada kita. بعض أرباب التجارة يحبون أن يزكوا أموالهم في رمضان. Sebagian para pebisnis ingin berzakat di bulan Ramadan. إن كان قد بدأ التجارة في رمضان فلا بأس أن يزكي في رمضان. Kalau memang perdagangannya dimulai sejak Ramadan, lalu Ramadan berikut dia berzakat, itu tak ada masalah. أو كان بدءه للتجارة فيما بعد رمضان وأرادها زكاة معجلة فلا بأس. Atau setelah Ramadan dia mulai bisnis, kemudian dia melaksanakan zakat lebih awal di bulan Ramadan, nggak ada masalah. لكن بشرط أن يبقى هو بأهلية الإعطاء ويبقى الآخذ بأهلية الاستحلال في وقت الحول الحقيقي. Tapi dengan syarat dia orang yang mampu memenuhi kriteria zakat, dia mampu dengan nisabnya, mampu dengan haulnya, terpenuhi haulnya. فلو أراد الفضل في رمضان وزكاته في ذي الحجة فقدم لرجل محتاج للعلاج فأعطاه الزكاة. Kalau seandainya dia mengeluarkan zakat di Ramadan padahal semestinya bulan Zulhijjah, tapi dia lihat ada orang perlu dengan zakat dia, dikeluarkan di Ramadan, maka boleh dia mengeluarkan saat itu. ولكن الرجل مات في ذي القعدة. Tapi الآخر الفقير مات في ذي القعدة. Tapi orang tadi mati di bulan Zulqa'dah. Orang yang ambil zakat mati bulan Zulqa'dah. فلما جاء وقت الزكاة الذي أخذ الزكاة قد مات. إذا لا تجيب زكاة جديدة. يعني عليه أن يدفع زكاة جديدة لأن المستحق لما جاء وقت الاستحقاق لم يكن موجودا بالوجود. إذا زكاتك هذه كانت صدقة وعليك أن تزكي زكاة جديدة. Jadi kalau ada orang mestinya zakat dia dikeluarkan di bulan Zulhijjah, tapi kemudian dia belum mengeluarkan, mati di bulan Zulqa'dah, mesti dikeluarkan zakat dia lagi karena mestinya berzakat tapi belum dizakatkan. وبعضهم تجب زكاته في رجب أو فيما قبله أو في شعبان ويقول أنا أريد مضاعفة الثواب أؤخر الزكاة إلى رمضان. Ada orang mestinya zakat itu di bulan Rajab, bulan Sya'ban, tapi kata dia saya zakatnya nanti di bulan Ramadan sajalah, diundurkan. فهذا في مذهب الإمام الشافعي حرام. Dalam mazhab Imam Syafi'i ini haram dilakukan. وهناك سعة عند المالكية وعند الحنفية. Tapi dalam mazhab Maliki, mazhab Hanafi ini ada kelapangan. لكن الأصل أن الإنسان يبرئ ذمته من كل واجب عليه. Tapi seorang hendaklah dia segera membebaskan tanggungannya dari kewajibannya selagi waktunya sudah ada. ومن حيث العموم يجب علينا أن نتعلم أحكام دين الله عز وجل. Secara umum setiap kita mesti belajar hukum-hukum agama yang diwajibkan Allah kepada kita. وكثير من عامة الناس يحب مجالس الذكر ومجالس الموالد لكن مجالس العلم لا يحبها كثيرا. Fenomena kita banyak yang suka majlis zikir, banyak yang suka majlis maulid, tapi tak suka dengan majlis ilmu. ولو يعلم هذا أن حضوره لمجلس علم خير له من 1000 ركعة ومن 1000 عيادة مريض ومن هذا أفضل له مجلس العلم. Kalaulah orang ini tahu duduk dia di majlis ilmu sebenarnya lebih baik daripada dia solat 1000 rakaat atau dia menziarahi orang sedang sakit 1000 kali. لكن الناس سهل عليهم مجالس الذكر وصعب عليهم مجالس العلم. Tapi itulah kebiasaan kita, ringan bagi kita, mudah, lapang bagi kita hadir majlis zikir, berat menghadiri majlis ilmu. والحمد لله مجالسنا ومجالس مشايخنا كلها تجمع ما بين الذكر وما بين العلم. Alhamdulillah kebiasaan para guru kita mengumpulkan dua kebaikan, majlis zikir dan majlis ilmu. ولكن على الإنسان أن يعتني بذلك. Maka hendaklah semua kita memperhatikan, mengupayakan untuk hadir di majlis-majlis yang seperti ini. ثم الموقف الثالث نحن نستقبل رمضان. Poin yang ketiga dari pembicaraan kita malam hari ini, sebentar lagi insyaallah Ramadan akan datang. نسأل الله أن يبارك لنا في شعبان. Semoga Allah berikan keberkahan pada kita di bulan Sya'ban. ونسأل الله أن يجعلنا من أهل عظيم الأجر في ليلة النصف منه.
Semoga Allah berikan kepada kita orang yang dapat pahala besar di malam nisfu Sya'ban. ونسأل الله أن يبلغنا رمضان Semoga Allah sampaikan usia kita berjumpa dengan Ramadan. ويجعلنا من أهل النظرة في أول ليلة منه. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmah di malam pertama bulan Ramadan. وأن يبلغنا جميعا رمضان. Dan semoga Allah sampaikan kita semua kepada bulan Ramadan sampai akhirnya. ويعيننا فيه على الصيام والقيام. Allah tolong kita untuk puasa dan untuk qiyam Ramadan. وأن يحفظنا فيه من المعاصي والآثام. Semoga Allah jaga kita dari semua dosa dan maksiat kepada Allah. فنحن يجب علينا أن نستقبل رمضان بفرح وابتهاج. Kita mesti menyambut Ramadan itu dengan senang, dengan gembira, dengan hati yang sangat-sangat senang. فإنه شهر جعل الله عز وجل فيه من الفضل والأجر ما لم يجعله في غيره. Pada bulan Ramadan Allah berikan kemuliaan, pahala yang sangat besar yang tak ada di waktu yang lain. حتى الأكل والشرب الذي نمنع منه في رمضان هو بركة لنا. Sampai makanan dan minuman yang awalnya kita dilarang dalam Ramadan, ketika kita makan dan minum menjadi keberkahan bagi kita. ولذا قال رسول الله صوموا تصحوا. Maka Rasulullah mengatakan, puasalah kalian, puasa itu akan membuat kalian sehat. ولذلك تجد بعض الأديان الباطلة تصوم في رمضان. Maka kita tengok ada orang menganut kepercayaan itu tidak benar, sesat, tapi juga puasa di bulan Ramadan. كثير من الهندوس يصومون في رمضان Orang Hindu banyak yang puasa bulan Ramadan, ولكن لا ثواب لهم ولا أجر. tapi mereka tak dapat pahala, tak dapat balasan dari Allah. وإنما هم يستفيدون من الجوع والظمأ في رمضان صحة لأبدانهم. Mereka cuma mengambil manfaat dari tak makan dan minum sekedar sehat badan mereka. كثير من المستشفيات الآن في بريطانيا وأمريكا يعالجون بالصيام. Kebanyakan rumah sakit sekarang di Amerika, di Eropa menyembuhkan pasiennya dengan cara puasa. الحمد لله نحن نصوم ولنا الفضل من الله عز وجل. Alhamdulillah kita puasa, dapat pahala, dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. ولو أنهم هم أسلموا لحصل لهم الفضل من الله. Andaikan mereka semua tadi muslim, mereka akan dapatkan kemuliaan sama seperti kita. فيقول واحد من المسلمين قال ركبت طائرة من الطائرات. أحد المسلمين قال ركبت في طائرة. Ada seorang naik pesawat, فكان جنبي رجل كافر. ada di sampingnya orang kafir. قال لأول مرة أنا ألقى رجلا كافرا وأتحدث معه. Pertama sekali saya jumpa dengan orang kafir dan bicara dengan dia. فقلت له أنت تشرب الخمر؟ Kamu apakah minum khamar? قال لا أنا لا أشرب الخمر لا أحبه لأنه يعطل الإنسان. Kata dia, saya tak minum khamar. Orang kafir, saya enggak minum khamar. Kenapa? Ini menyebabkan orang tak berguna akalnya. قلت له سبحان الله كافر لا يشرب الخمر. Subhanallah, kau tak minum khamar orang ini, padahal kafir. قال الكافر ما شربت الخمر في حياتي. Kata orang kafir, saya seumur hidup enggak pernah minum khamar. قال له إذا أنت تسرق. Oh, kalau begitu, Anda ini? قال للكافر أنت تسرق مال الناس. Oh, kalau kata orang tadi, kamu apakah mengambil harta orang lain? Curi harta orang lain? قال له الكافر في عمري كله ما امتدت يدي إلى مال أحد. Saya seumur hidup tak pernah ambil harta orang. Kata orang kafir tadi. قال له إذا أنت تلعب مع النساء الحرام. Berarti kamu ini tidak mengambil harta orang dengan cara yang haram. Oh, kamu tidak pernah main perempuan sepanjang hidupmu? فقال له أبدا ما مسست إلا زوجتي. Saya tak pernah menyentuh kecuali istri saya saja. قال له المسلم فلماذا أنت تبقى كافرا؟ ادخل الإسلام. Kalau gitu kenapa masih kafir? Masuk Islam lah. خلاص هذه أخلاق المسلمين. Ini semuanya akhlak orang muslim yang kamu buat. فهو ممتنع وعليه يوم القيامة عذاب جهنم. Dia tak melakukan apa saja menjadi syarat Islam, sementara nanti di kiamat dia tak melakukan apa saja yang menjadi syarat orang Islam, padahal dia sudah berakhlak dengan orang Islam. Dia tak bersyahadat. Di kiamat nanti dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal akhlaknya akhlak orang Islam. نحن نمتنع من الحرام ولنا الجنة. Kita tak melakukan yang haram, tapi kita tak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. فلا بد من الاستعداد لأول ليلة من رمضان. Maka hendaklah Ramadan kalau sudah datang, kita
kita persiapkan sejak malam pertama Ramadan itu. تسمى أول ليلة من رمضان ليلة النظرة. Malam pertama Ramadan disebut dengan Lailatul Nadhrah, pandangan Allah. في الحديث الحسن أعطيت أمتي في رمضان 5 لم يعطهن نبي قبلي. Dalam hadis yang derajatnya hasan disebutkan umat Nabi Muhammad diberikan 5 kelebihan tak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. أما الأولى فإنه إذا كان أول ليلة من رمضان نظر الله فيها إلى خلقه ومن نظر الله عز وجل إليه لا يعذبه أبدا. Poin pertama, ketika malam pertama Ramadan Allah memandang para hamba-hambanya. Siapa saja yang dipandang oleh Allah tak akan pernah diazab selamanya. أما الثانية فإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. Poin yang kedua, aroma mulut orang yang berpuasa, baunya itu bagi Allah lebih baik, lebih harum dibanding aroma minyak kasturi yang sangat harum. والثالثة الملائكة تستغفر للمسلمين في رمضان. Poin ketiga, malaikat mohon ampun untuk orang Islam di bulan Ramadan. والرابعة إن الله يستجيب الدعاء للمسلمين. Poin keempat, Allah mengabulkan doa orang-orang Muslim ketika Ramadan. والخامسة أن الجنة تتزين للمسلمين. Poin yang kelima, surga mereka berhias menunggu kedatangan orang-orang yang أربع Muslim. أشياء يحرم بها الخير على الإنسان في رمضان. Ada 4 hal kita tak dapat di bulan Ramadan. العاق للوالدين. Orang yang tak dapat kebaikan itu 4, satu di antaranya orang yang durhaka kepada orang tuanya. وقاطع الرحم. Yang kedua, orang yang memutuskan hubungan silaturahim. ومدمن الخمر والعياذ بالله تبارك وتعالى. Ketiga, orang yang candu dan selalu minum khamar. فيجب علينا أن نتنزه في أول ليلة من رمضان حتى تدركنا نظرة الله عز وجل. Hendaklah kita tinggalkan semua ini sejak awal Ramadan sehingga kita dapat pandangan Allah dengan pandangan نزيد rahmat. في البر في أول ليلة من رمضان. Kita tambahkan bakti pada orang tua kita sejak malam pertama bulan Ramadan. ونزيد في الصلة أول ليلة من رمضان. Kita perkuat silaturahim dengan keluarga kita sejak awal Ramadan. ونجتهد أن تكون قلوبنا طاهرة في أول ليلة من رمضان. Kita usahakan sejak malam pertama Ramadan hati kita bersih. رجاء أن تدركنا نظرة من الله عز وجل. Semoga Allah Subhanahu wa taala memandang kita dengan pandangan rahmat sejak malam pertama Ramadan. أول ليلة من رمضان تسمى ليلة النظرة كما أخبر النبي. Malam pertama Ramadan disebut dengan malam nazrah, malam pandangan Allah seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. وآخر ليلة في رمضان تسمى ليلة المغفرة. Dan malam terakhir Ramadan disebut dengan malam maghfirah. فإنه في آخر ليلة من رمضان يغفر الله عز وجل لعباده سبحانه عز Di وجل. malam terakhir Ramadan Allah ampunkan hamba-hambanya. الله يقسم لنا من الخير الكبير في رمضان. Allahumma amin. Semoga Allah berikan kebaikan banyak pada kita bulan Ramadan. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. آمين. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. آمين. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. آمين. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. آمين. واجعله الوارث منا. واجعل ثارنا على من ظلمنا. وانصرنا على من عادانا. آمين. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. آمين. ولا مبلغ علمنا. ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا. آمين. وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا. آمين. وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. آمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا. آمين. وزدنا ولا تنقصنا. آمين. وآثرنا ولا تؤثر علينا. آمين. وارضنا وارض عنا. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. اغفر لنا وتب علينا. اغفر لنا وتب علينا. اغفر لنا وتب علينا توبة نصوحة تزكينا بها جسما وقلبا وقالبا وروحا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا ممن بر بالآباء والأمهات. واجعلنا ممن وصل الأرحام. واجعلنا ممن أحسن للزوجة أو الزوجات. واجعلنا ممن أحسن التربية للبنين والبنات. واجعلنا ممن أحسن للجيران. واجعلنا ممن رحم أهل الإسلام. اللهم كن لإخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اكلهم
كيد الأعداء في نحورهم. اللهم واخصص بمصيد رحمة منك وفضل وإكرام ونصرة لإخواننا في أكناف بيت المقدس، وإخواننا في غزة، وإخواننا في الضفة الغربية، وإخواننا في فلسطين عامة، وإخواننا في السودان وفي ليبيا وفي اليمن. اللهم اكلئ المسلمين وارحم المسلمين واجمع كلمة المسلمين على ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم وإنا نسألك باسمك الحي القيوم الذي لا إله إلا هو، وباسمك الحنان المنان، وباسمك العلي العظيم، وباسمك الله يا الله، أن تقسم لنا من الخير والبركة والنور والهدى مما تقسمه في منازل الصالحين وفي منازل الأبرار وفي منازل الأخيار برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعل لنا ذلك في خير ولطف وعافية، اجعل لنا ذلك في خير ولطف وعافية. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك، ونستعيذك من شر ما عاد به عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعل كل قضاء قضيته علينا خيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آتها حسنة تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Baik, nasyurukum ala hadhihi al-muhadarah al-qayyimah. Terima kasih kepada guru kita yang telah menyampaikan ceramah yang mudah-mudahan semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebagai informasi, insyaallah di Masjid Nurul Fajar setiap subuh pada subuh Ramadan diadakan kajian, di antaranya kitab Bulughul Maram, kitab Al-Adhkar Imam Nawawi, kitab Syama'il Muhammadiyah. Setiap subuh silakan bagi yang bisa datang ke Masjid Nurul Fajar selama Ramadan setelah subuh, insyaallah kajian kitab-kitab yang disebutkan tadi. Di antara yang menyampaikan kajian Dr. Mawardi Muhammad Saleh, Dr. Zul Ikrami, Maulana Ahmad Farhan, dan saya satu di antara yang menyampaikan pengajian. Jadi silakan datang, dan insyaallah setiap Rabu ba'da maghrib, Jumat ba'da maghrib, Ahad ba'da subuh, kajian itu berlangsung di luar bulan Ramadan. Terima kasih. Kita balikan kepada Habibuna Habib Ali Karar untuk menutup dengan doa penutup majlis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.